میں تمام سننے والوں سے کہتا ہوں تو آئیں سوال کریں، میں ان کے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ اللہ وعلیکم تعالیٰ آپ کو السلام۔ ہمت دے، طاقت دے۔ دیکھیں پیر صاحب، بات ایسی ہے کہ آرٹیکل 6 لگتا ہے حکومت توڑنے پہ، گورنمنٹ گرانے پہ، یہ تو غداری ہے۔ لیکن دنیا میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ جو ہے، دفاعی ادارہ خاص طور پہ، ان لوگوں پہ ایسے کیسز بنائیں، غداری کے کیسز، جو اپنا حق مانگے اور سر کی قیمت رکھیں۔ یہ جو بنگلہ دیش سے سلسلہ شروع ہوا، کراچی، اس کے بعد بلوچستان، کے پی، اس کے بعد پھر عمران خان میں وہ پنجابی جو عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، اب کشمیری ہو گئے۔ تو یہ باتیں سب کو نظر آتی ہے، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ صرف اپنا پیسہ بچانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ اب جو کل تک شیرک تھے، آج وہ غدار ہو گئے۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے حق اور سچ کی بات کی، کرپشن کو روکنے کی بات کی، وہ ہم لوگ کے سرکوں کی قیمت آ گئی، غداری ہو گئی۔ اب لوگوں کو سب پتہ چل رہا ہے۔ بس اب میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی لیڈر بھی جو ہے نا سامنے آنے کو تیار نہیں۔ ان کو سب کو چاہیے کہ یہ آپ ہی کی قیادت میں آ جائیں اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ کوئی بھی جو ہے نا بس بات کر رہا ہے، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سسٹم نہیں گرے گا۔ جب تک یہ سسٹم نہیں گرے گا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہ غداری کے فتوے لگتے رہیں گے، لوگوں کے سروں کی قیمت ہوگی، مسنگ ہوگی، اور بہت کچھ ہوتا رہے گا لوگوں کے ساتھ، قتل و غارت گیری ہوتی رہے گی، اور اسی طرح ایک ایک کر کے، دو کر کے، ایک ایک پارٹی کے ساتھ ایسا سلسلہ چلے گا، اور یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اتنا ان کو شعور مل گیا ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور سب لوگ جمع ہو جائیں۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ابراڈ میں جاتے ہیں، جہاں مخالفت ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی وہاں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا آپ کی بات بہت اچھے طریقے سے۔ تو میں اب تو درخواست تو یہ کروں گا ابراڈ سے کہ بھائی اب نکلیں۔ اس کے علاوہ جو نا کوئی آپشن نہیں ہے، سیکنڈ آپشن کوئی لیڈر بھی جو ہے ہانیسٹلی بھی آگے نہیں بڑھ رہا۔ بیچاری عوام کو چھوڑ دیتے ہیں، مہنگائی کے چکر میں مر جا رہے ہیں، اور بیچارے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے، غربت سر سے گزرتی جا رہی ہے۔ تو ہوگا تو پھر کیا بہت ہوگا؟ بہت شکریہ انجینئر جمیل آپ کا۔ آپ نے بھی وہی بات دہرائی کہ اس وقت تمام مظلوموں کو ایک ہو کر ظلم کو، جبر کہنا ہوگا، ظلم کہنا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، دعائیں چاہیے۔ سر اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ دے سر، اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا الہی۔ جی الطاف بھائی، میں بیسیکلی خود کشمیری ہوں۔ جی سر بہت ظلم ہو رہا ہے سر، بہت جبر ہو رہا ہے سر، نہتے لوگوں کو بے گناہ مارا جا رہا ہے سر، بہت ہی ظلم ہے سر۔ بس ظلم کی ایسی داستان ہے سر کہ انہوں نے تاریخ رقم کر دی ہے سر۔ اتنا جو ہے اس کے اندر سر آپ دیکھیں سر کہ ہماری ڈیمانڈز ہیں سر، چارٹر آف ڈیمانڈ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے سر، اس کے باوجود یہ غداری کے فتوے، واللہ کشمیر کے لوگ رو کے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ کفر کے فتوے لگا دو، لیکن ہمیں غدار نہ بولو۔ ہمارا ہے کیا؟ بے شک۔ سر انہوں نے ایسے آپریشن شروع کیے ہوئے سر، آپ یہ گھروں میں گھس گئے سر۔ ابھی میں نے بتایا اپنے خطاب جی سر، میں، یہ گھروں میں گھس رہے ہیں، باقی زیور لوٹ رہے ہیں، زیورات لوٹ رہے ہیں، گھروں کا سامان لوٹ رہے ہیں، دکانیں لوٹ رہے ہیں، میں نے بتایا ہے۔ جی سر، تو اس میں یہ ہے کہ سر انہوں نے سر بہت ہی سر ظلم کی اور بربریت کی سر انہوں نے ایک تاریخ سر آپ نے جو سر اس کی آواز اٹھائی ہے سر، ہم اس کو آپ کشمیری جو ہیں ایز اے کشمیری سر میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر، آپ کی سپورٹ اور آپ کے لیے سر ہم سر آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں سر۔ نہیں، کوئی ممنون کی بات نہیں ہے۔ کشمیریوں کے لیے آج سے 48 سال پہلے، 40 سال پہلے، 35 سال پہلے میری تقاریر ریکارڈ پر موجود ہیں۔ میں کشمیریوں کے حق میں شروع سے بولتا رہا ہوں، اور اس وقت کہتا تھا جب کشمیری عوام یہ کہتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، میں کہتا تھا نہیں، کشمیر کشمیریوں کا تھا، ہے، اور کشمیر انہی کا رہے گا، اور کشمیریوں سے اپیل کرتا تھا۔ آج قدرت نے وہ کچھ دکھا دیا جو میں آج سے
35 साल पहले किया करता था। आज कौन कौन सा दिल होगा जो जनाजे उठाकर कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का नारा लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपको और आपकी पूरी महफिल को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, मिस किया कल आपको हमने। थैंक यू सर। मैंने ना सुहेल खानजादा भाई को फोन किया था, मेरी बड़ी हमशीरा बड़ी ख्वाहिश रखती थी आपसे मुलाकात करने की, तो मैंने फोन किया सुहेल भाई से, तो सुहेल भाई ने कहा कोई पता नहीं है 100% कि भाई आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यही वजह थी कि मैं कल मिस कर गया, माजरत ख्वाह हूं आपसे। जी जी जी, अल्लाह से कोई दुआ बात है, नहीं, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह होती रहेगी। भाईजान आज हमारी कश्मीर रैली थी लंदन में, जी जी जी, और माशाल्लाह ओवर 10,000 पीपल पार्टिसिपेटेड, और मैंने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चौधरी साहब, आप जो नेक काम कर रहे हैं, खा वो इमरान खान के लिए करें, खा वो पश्तूनों के लिए करें, या आज आप कश्मीरियों के लिए कर रहे हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मालो मता के, किसी इनाम के, आप ये जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा नेक काम है। इसी तरह मैं तमाम यूके में रहने वाले, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से कहता हूं, आप भी इसी तरह की रैलियां निकालें। मैं जहां जहां मेरा बस चल रहा है, मैं उन ब्रॉड्स पे जा रहा हूं, वहां जाके ताजा तरीन कश्मीर के हालात बता रहा हूं। जी बताइए आगे चौधरी साहब जी। अच्छा जी भाईजान, दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि आज मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, क्योंकि जो इन्होंने ऑपरेशन किया है आजाद कश्मीर में, उसके मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने वहां पर आजादी के बीज बो दिए हैं, और लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट पाई जा रहा था, और मुझे इस बात पे हैरानगी नहीं होगी कि कल वहां से तहरीक निकलेगी आजादी की। और क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं, क्योंकि कश्मीरी बेइंतहा मोहब्बत करते थे पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फौज से। उन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि पाकिस्तान की फौज उन पर ये जुल्म ढाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने बहुत बड़ी ज्यादती की, और मैं समझता हूँ कि जब तक इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जो जो लोग इस साजिश में मुलव्वस हैं उनको कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक कश्मीरियों का और पाकिस्तानियों का आपस में कभी भी इत्तेहाद नहीं होगा। अगर इन्होंने इत्तेहाद करना है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर बहुत नफरत पाई जा रही है, जो मैंने आज वहां पे प्रोटेस्ट में ऑब्जर्व की थी। जी भाई। चौधरी साहब, इस बात से मैं माजरत चाहता हूं, मैं इस बात से इख्तिलाफ शुरू से रखता हूं। कश्मीरियों, जो पाकिस्तान के अंदर लोग शामिल हैं, वो पाक 70-79 बरस से परेशान है। अब कश्मीर एक आजाद, खुद मुख्तार, हमेशा से इलाका रहा है। इसको आजाद ही रहना, यही कश्मीरियों के बेहतर मफाद में है। मेरी ये राय है, बाकी आगे मैं बिल्कुल जो सही कह रहा अवाम हूं भाई, फैसला करे। बिल्कुल से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। अब तो सिचुएशन इन्होंने बना दी है ना, अब तो वो पैट्रियोटिज्म खत्म हो चुका है। अब तो हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि भाई हम इन जालिमों के साथ गुजारा नहीं हो सकता हमारा, तो हमें इंडिपेंडेंट चाहिए कश्मीर। तो इंशाल्लाह अब इसकी भी जदोजहद करेंगे हम। थैंक यू। देखिए, ये एक मुहब्बे वतन चौधरी साहब इस वक्त ब्रॉड पर जो मौजूद हैं, ये जो बात कह रहे हैं, ये बखुदा फौज के लिए, फौजियों के लिए इनकी बड़ी खिदमत है यहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज चौधरी साहब भी गद्दार हो गए। अल्लाह। मैंने यही कहा भाई, हमको भी गद्दारों की लिस्ट में डाल दिया गया है। कोई कहता है रॉक एजेंट है, कोई कहता है गद्दार है। कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। बस इंशाअल्लाह लोग जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, जाग गए। और लहू का बहना रायगा नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई, मैं सबसे पहले आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं अमेरिका से आपको हर दिन देखता हूँ, बड़ा फैन हूँ।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। जी हुजूर। आपका काम, आपका हर चीज़ ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आपका एक नारे पर हम इंशाल्लाह आगे हो जाएंगे। सिर्फ आप नारा लगाओ, हम आपके साथ खड़े हैं शाना बशाना। दूसरा, कश्मीर के बाद बात आर्मी की आती है, तो आर्मी की वो पहले पुराने दौर में लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन आजकल लोग उससे प्यार मोहब्बत बहुत कम करते हैं। यही वजह है लोग जो है ना वो दहशतगर्दियाँ फैलाते हैं पाकिस्तान आर्मी के कपड़े पहनकर। लेकिन इंशाल्लाह कोई भी जो भी है, लेकिन अपना वतन है हमारा पाकिस्तान, जान भी कुर्बान है। लेकिन मैं इसलिए ऊपर आया हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ अल्ताफ भाई। एक ही भाई है, देखिए, एक ही पाकिस्तान भाई से है अल्ताफ। कोई भी, पाकिस्तान से हकीकत में कोई भी नफरत नहीं करता, सब मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं है कि 25 करोड़ आवाम को 7 लाख की फौज या उसके चंद जर्नैल वो सर्टिफिकेट देंगे हुब्बुल वतनी का। हम अगर 25 करोड़ टैक्स न दें तो आपका कारोबार, आपका तमाम दिफाई निजाम धर्म भरम हो जाएगा। खुदा के लिए ऐसा ना कीजिए। बिग लव, बिग रिस्पेक्ट, बिग लव, बिग रिस्पेक्ट आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, प्लेजर इज माइन ऑलवेज। थैंक यू, थैंक टेक यू, केयर, बी सेफ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। मैंने अल्ताफ भाई आपकी यकीन करें, आपने अभी अभी जो बात की, आपकी इतनी तकरीरें मैंने सुनी, और लोग जो कहते थे कि जी अल्ताफ भाई इस तरह उस तरह, लेकिन अभी 100% ये प्रूफ हो रहा है कि आपकी हर एक बात सच है और हर एक बात आपकी सच्ची हुई है। और माशाल्लाह मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपका माशाल्लाह जो दिमाग, जो आपका जो एक्सपीरियंस और इन लोगों के साथ आपका चलना, वो बहुत अच्छा है। तो अभी मैं एक एज ए कश्मीरी होने के नाते अल्ताफ भाई आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, या आपसे दूसरी तरफ से ये मतलब समझने कि मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूँ एज ए कश्मीरी होने के नाते, आपका तजर्बे के वजह से, कि अब हम कश्मीरियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम गद्दार भी हो गए, हम इंडियन एजेंट भी हो गए, हमारे ही घरों में आके आर्मी अगर मार रही है तो हमें क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं, दोबारा दे देता हूं। मेरी तमाम कश्मीरी आवाम से, बुजुर्गों से, माओ से, बहनों से, नौजवानों से, जेनजीज से, मिलीनियल से, सबसे दरबंदाना दरखास्त है कि आपने बहुत कुर्बानियां दे ली। अब जितनी भी कुर्बानियां दें वो अपनी आजादी के लिए दें, और आप आजाद कश्मीर के कयाम के लिए, अपने आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए, माँ बहन बेटियों की चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप आजाद कश्मीर बनाए। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी के साथ शामिल होने की। ये मेरी राय। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह बड़ी हाफ़िज़। मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सरदार साहब। अल्ताफ भाई, आपकी जुर्रत और अजमत को तमाम कश्मीरी कम्युनिटी अमेरिका में, कश्मीर में सलाम पेश करती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, आपके जज़ाकल्लाह। साथ आज 1.5 घंटा बात हुई थी वर्जीनिया में, और उसके बाद आपके जितने दोस्त हैं, आतिफ साहब, यूसुफ साहब, सैयद आसिम साहब, ये तमाम हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। जो न्यूयॉर्क में हमने प्रोग्राम किया उसमें दोस्त आए थे, और टेक्सास में जो प्रोग्राम था उसमें हमारे आपके दोस्त आए थे, आपका पैगाम आया था। अभी आधे घंटे के बाद में न्यूयॉर्क में हमने शोधाए कश्मीर कॉन्फ्रेंस रखी हुई है 1 घंटे के बाद, उसमें हम जा रहे हैं। तो हमने अपनी कश्मीर कम्युनिटी जो अमेरिका में है, और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर जितने भी हमारी कौम है, वो आपकी जरूरतमंदाना,
आपकी दिलेराना मौक़िफ़ की पहले भी मौक़िफ़ थी, आज भी मौक़िफ़ है। हम आपके तवासुत से पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी कौम पाकिस्तान के मजदूरों, पाकिस्तान के किसानों, पाकिस्तान की बहनों, पाकिस्तान के दानिश्वरों, पाकिस्तान के अदीबों के साथ है। हाँ, हम कश्मीरी कौम जो है वो पाकिस्तान के सरमायादारों, पाकिस्तान के जागीरदारों, पाकिस्तान के खूनख्वार जनरलों और पाकिस्तान के मजहबी माफिया के कल भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की आज़ादी हमारी आज़ादी है। जज़ाकल्लाह, ये है हमारा नुक्ता नज़र। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्ताफ भाई, हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के दरमियान मौजूद है, इस तरीके से एक आज़ाद, खुद मुख्तार और सेकुलर कश्मीर भारत, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती का पुल, अमन का पुल, तजारत का पुल बन सकता है। और वो जिस तरीके से जो फाशिस्ट हुक्मरान है पाकिस्तान के अंदर, में एक बात आपके तवासुत से कहना चाहूँगा दुनिया के अंदर कि आज हम कश्मीरियों को गद्दार डिक्लेयर किया जा रहा है पाकिस्तान। जी सरदार साहब, मैं कदक गिलानी करता हूँ। मैं सरदार साहब, मैं अल्ताफ भाई आपकी खिदमत में एक सलाम, एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपकी खिदमत में, और उसका मुझे जवाब चाहिए कि पाकिस्तान के जनरलों ने फातिमा जिन्ना को गद्दार डिक्लेयर किया, उसको मारा। इन जनरलों ने बांग्लादेश के अंदर 2 लाख बंगालियों का कत्ल किया। इन जनरलों ने भुट्टो को मारा। इन जनरलों ने फौज ने एमक्यूएम के कारकुनों को मारा। इन जनरलों ने बुख्ती और बलोचियों को मारा गद्दार डिक्लेयर करके। इसलिए हम ये समझते हैं कि हमें इन जनरलों के गद्दारों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम अपनी कौम के वफादार हैं, रियासत जम्मू कश्मीर के वफादार हैं और पाकिस्तान की आवाम के खैर ख्वाह हैं, पाकिस्तान के जनरलों के नहीं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह सरदार साहब, बहुत अच्छे ख्यालात का इजहार किया है। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। और आपके तजर्बे से नौजवानों को चाहिए वो फायदा उठाएं और एक सेकुलर कश्मीर वाकईतन पूरे साउथ एशिया रीजन में एक अमन का गहवारा बनकर उभरेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आपकी जुर्रत, आपकी दुआओं और आपकी कुर्बानियों को हम सलाम पेश करते हैं और आपकी शफकत हमेशा हमें रहती है। आपके जितने यहाँ अमेरिका के अंदर दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में यूसुफ भाई हैं, टेक्सास में आतिफ भाई हैं, कैलिफोर्निया में सैयद आसिम भाई हैं, सब दोस्त हमारे साथ राब्ते में और हमेशा हमारी खैरख्वाही करते हैं और हम आपकी खैरख्वाही करते हैं, इसलिए कि आप भी मजलूम हैं और हम भी मजलूम हैं। और हमारे ऊपर जो काबिज कुब्ते हैं, जो गासिब हैं, वो पाकिस्तान की आवाम नहीं, वो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है। इससे हमारी और आपकी जंग मुश्तरका है और हम पाकिस्तान के जो मजदूर, किसान और जो हमारे मजलूम भाई हैं, वो कल भी हमारे भाई थे, आज भी हमारे भाई होंगे और जब कश्मीर आज़ाद और खुद मुख्तार होगा उस वक्त भी हमारे भाई होंगे। सरदार साहब, मुझे नहीं पता कि आपके इल्म में है, ये जो राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर और ये जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, आप यकीन करें, इतना मुझे, अब जाहिर है इंसान को गुस्सा भी आता है, फितरी बात है ये, कि उन्होंने टीवी पे कई इंटरव्यू में ये कहा है, इन मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, कि कश्मीर के अवाम हमारे पास आके दुहाइयां दे रहे हैं कि हमें अवामी एक्शन कमेटी से बचाओ, ये इंडियन एजेंट है। कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल, ये उन्होंने कहा होगा, चूंकि ये मुस्लिम लीग नहीं है, ये खूनी लीग है। ये मुस्लिम लीग नहीं है, ये मुनाफिक लीग है। और पाकिस्तान पीपल पार्टी नहीं है, ये प्यो पुत्र पार्टी है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो प्यो पुत्र पार्टी है और पाकिस्तान के अंदर जो खूनी लीग है या मुनाफिक लीग है, वो भी कश्मीरियों के उसी तरह कातिल हैं। इसलिए कि हम ये समझते हैं कि ये प्यो पुत्र पार्टी पीपीपी और जो खूनी लीग है या मुनाफिक लीग है, ये इस वक्त फौज की दुम चल रहा है और फौज इनकी आड़ में कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए आसिफ मनीर, जरदारी और शहबाज शरीफ हमारे लिए यजीद हैं और मोदी हमारे लिए फिरौन है। और कश्मीरी कौम इस वक्त यजीद के दरमियान और फिरौन के दरमियान फंसी हुई है। और हम कश्मीरी फिरौन से भी आज़ादी चाहते हैं और यजीद से भी आज़ादी चाहते हैं। इंशाअल्लाह,
کشمیریوں کا بہت قربانیاں ظاہر ہے دنیا میں بغیر قربانیوں کے کسی بھی قوم کو اس کے حقوق نہیں ملے. اب وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ کشمیریوں کو اس عذاب سے نجات انشاءاللہ جلد سے جلد ملے گی اور وہ آزاد اپنے فضاؤں میں کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. میں آپ سے اجازت چاہوں گا چونکہ مجھے نیو یارک پہنچنا ہے. عوامی حقوق شعبہ عوامی حقوق کانفرنس رکھی ہوئی ہے ہم نے امریکہ نیو یارک میں. تو تمام لوگوں کو نیو جرسی سے نکل رہا ہوں. میرا سلام کہیے تمام لوگوں کو نیو یارک میں شہداء کانفرنس میں. میں شہداء کے لیے ان کے درجات کی بلندی اور کی دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کا لہو رنگ لائے اور کشمیریوں کو آزادی عطا فرما دے. آمین ثم آمین. میرا سلام کہیے سب کو. اور مکمل الطاف حسین اور اس کے وفا پرست ساتھیوں کی مکمل سپورٹ ہے کشمیری بھائیوں کو. غیر مشروع اللہ آپ کو صحت دے. اللہ آپ کو تندرستی دے. میں ہمیشہ آپ کی صحت کے لیے دعا گو ہوں. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی جیسا آپ نے کہا نا وفادار کون ہے، تو وفادار تو بھائی یہی ہے پیلی وردی والے. جی بے شک. ان کے پالتو جو ہے یہ نون لیگ اور پی پی جوتا لیگ، یہ سارے وفادار ہیں. باقی ہم لوگ بھائی سب غدار ہیں. تو جیسا آپ نے فرمایا کہ بھائی اب سر سے کفن باندھنا ہے، تو بھائی الحمدللہ ہم سب تیار ہیں. اور آپ کی قیادت میں جتنے بھی ہیں عمران خان کے کارکن ہوں، جتنے بھی ظلم مظلوم عوام ہے، سب آپ کے جھنڈے تلے انشاءاللہ جمع ہو کے اور ایک حکمت انشاءاللہ بہت جلد اللہ نے چاہا تو تمام مظلوم ایک پرچم تلے جمع ہو کر ان ظالم قوتوں کے خلاف ایک متحد آواز بن کر جد و جہد کا آغاز کریں گے مشترکہ انشاءاللہ متحدہ. آمین. انشاءاللہ بھائی ہم لبیک کہیں گے. اور سب ساتھی سلام بھی بولنے بھائی، سب کے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بھائی، آپ کو صحت دے. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام منصور قاضی میاں، کیسے ہیں آپ؟ بس آپ کی دعائیں. بس میں ایکچولی الطاف بھائی آنا نہیں چاہ رہا تھا یہ براڈ پہ. میں چاہ رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے کشمیری بھائی آپ سے بات کریں، مگر میرا کل سے خون کھولا ہوا ہے کہ میں نے ایک، جب میں کہتا ہوں نا یہ نسلی متعصب اینکر پرسن اور تجزیہ نگار جو کمنٹیٹر ہے نا، ایک سن لیا میں نے کلپ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2016 کے بعد سے ان منوسوں کو میں نے سننا ہی چھوڑ دیا تھا. نہ ٹی وی دیکھتا تھا. جو کلپ آ جاتا تھا میرے پاس تو وہ ایک کلپ آیا تو ایک تھا تخم حرام، وہ کہہ رہا ہے کہ ایم کیو ایک نسلی پارٹی ہے. تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے آرام سے تو نے کہہ دیا کہ ایک تو نسلی پارٹی ہے. یہ بتا سندھ کے اندر سیلاب آیا تھا، وہاں کیا مہاجری ڈوب رہے تھے؟ وہ سندھی تھے. ہم وہاں پہ جو مدد کرنے کے لیے الطاف بھائی نے بھیجے تھے ہزاروں کارکنوں کو. جو زلزلہ آیا تھا کشمیر کے اندر ہزاروں کارکن ڈاکٹرز وغیرہ گئے تھے، وہ کیا مہاجروں کی مدد کرنے کے لیے گئے تھے؟ کتنی بے شرم آدمی ہے تو یار. یہ کہہ رہا ہے کہ ایم کیو نسلی پارٹی ہے. کتنے متحدہ قومی بنی ہے یہ بتاؤ. پورے پاکستان میں مسلم لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ہر صوبے کے اندر بتاؤ کتنے مہاجروں کو. جب زلزلہ آیا تھا منصور قاضی صاحب، جب زلزلہ آیا تھا تو کشمیر میں پہلی سرکار کے مزار کے قریب 6 مہینے تک امدادی کیمپ اور میڈیکل کیمپ ایم کیو ایم نے قائم کیا تھا. صبح شام 6 مہینے تک میں منٹ پر وہاں امدادی کارروائیوں کی یہاں سے لندن سے بیٹھ کے رپورٹ لیا کرتا تھا. یہ کشمیر کے عوام جانتے ہوں گے اچھی طرح. جی ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں تھی. جی، اور کشمیریوں نے وفا بھی نبھائی تھی، 2 سیٹیں بھی دی تھی وہاں سے ہمیں. تو میں اس کو بولنا چاہتا ہوں کہ اتنی شرم نہیں آتی بغیر تو تم لوگ کو جھوٹ بولتے ہوئے. تم لوگ ہر جگہ پہ مدد کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نسلی کہتے ہو تم لوگ. اور دوسری بات یہ ہوتا بھائی
کہ یہ جو بغیرت، مجھے نہیں پتا کس بغیرت نے کہا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایم کیو ایم جولق نے ماری تھی، تو میں اس سے کہتا ہوں بے شرم آدمی جا بھی جگہ کچھ دن پہلے دیکھ لے، ضیاء-ال-حق کے بیٹے نے خود اعجاز الحق نے اعتراف کیا ہے کہ میرے باپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ضیاء-ال-حق نے نہیں بنائی تھی، یہ ٹی وی پڑا ہوا ہے کلپ، جا کے دیکھ لے، کم از کم یہ دیکھ کے نہیں بولتا تو کہ ضیاء-ال-حق نے بنائی تھی، دنیا جانتی ہے، ہم جانتے ہیں کیسے ایم کیو ایم بنی ہے، تو نے آگے بکواس کر دی کہ ایم کیو ایم ضیاء-ال-حق نے بنائی ہے، اس نے بنائی ہے۔ بہرحال کیا کرے الطاف بھائی، میں تو نہیں، الطاف بھائی اگر آپ اجازت دیں، دیکھیں الطاف بھائی ایک نام ہے بہت پاکستان کے مشہور شاعر فیض صاحب، جی جی، ان کی ایک نظم ہے، پتہ کس کرب کے ساتھ انہوں نے لکھی تھی، جینسی تو خیر جانتے نہیں ان کے، اور کیا کہتے ہیں نئی نسل کو بھی پتہ نہیں، اگر آپ اجازت تو پڑھ دوں میں وہ۔ جی ارشاد پڑھ دیں تاکہ جینزیز کو معلوم ہو۔ جی، جاگ میرے پنجاب، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا، ٹوٹ چلے سب خواب کے پاکستان چلا، سندھ بلوچستان تو کب سے روتے ہیں، اور اہل پنجاب ابھی تک سوتے ہیں، آنکھیں ہیں پر آپ کے پاکستان چلا، جن کو ذات کا غم ہے کب وہ مانے ہیں، بے بس لوگوں پر بندوقیں تانے ہیں، قاتل ہیں اسباب، قاتل ہیں اسباب کے پاکستان چلا، آگ کی بارش سے ہے گلشن دھواں دھواں، شاخ شاخ اب کلیوں کی مہکار کہاں، سپنا ہوئے گلاب، سپنا ہوئے گلاب کے پاکستان چلا، افسردہ غزلیں گریاں افسانے ہیں، حد نظر تک پہلے ہوئے ویرانے ہیں، دریا ہوئے سیراب، دریا ہوئے سیراب کہ پاکستان چلا، زوم ہے ان بلوانوں کو ہم جیتیں گے، زوم ہے ان بلوانوں سے مراد جرنیل، زوم ہے یہ جرنیلوں کو ہم جیتیں گے، اور کہوں میں دکھ کے نہ یہ دن بیتیں گے، جام ہوئے زیراب، جام ہوئے زیراب کہ پاکستان چلا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا، پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا، پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا، ارے روکو یہ سیلاب، ارے روکو یہ سیلاب کہ پاکستان چلا، جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا۔ الطاف بھائی کس کرب سے انہوں نے یہ نظم لکھی اللہ ہوگی؟ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ بہت عمدہ آپ نے ماحول کی ترجمانی کی ہے، جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ چلے باقی ساری باتیں کریں، میں تو چلا، اللہ حافظ الطاف بھائی۔ اللہ حافظ۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی اور سارے ساتھی۔ وعلیکم السلام۔ سر میں نے آپ کو دیکھا، بچپن سے آپ کا فین تھا تو سوچا کال پہ آ جاؤں، بہت مہربانی آپ لوگ، آپ نے اٹھایا، دل سے جزاک اللہ۔ ملیر سے میرا تعلق ہے، کراچی۔ ماشاء اللہ، جیتے رہیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ آمین۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم الطاف بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ بلال صاحب کیسے مزاج ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ بس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، دیکھ دیکھ سر آپ سے ایک کے کوشچن سوشل میڈیا پر جو دردناک مناظر کشمیر کے دیکھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں، دل ایسا کھلتا ہی ہے ہے۔ سر، بالکل۔ لیکن کیا ایک کوشچن ہے سر، ایک کوشچن ہے آپ سے سر، یہ دیکھیں جو جیسا وہ لوگ کر رہے ہیں
तो उनको क्या मतलब आगे से जैसे भी इंतशार फैला रहे हैं तो उनको फूल तो नहीं पेश किया जाएंगे ना। दूसरा ये है सर कि आप भी जो है ना, अभी आपको कश्मीर का मौजू मिल गया, आप उसको अपने साथ लगा रहे हैं, अपना जी जी चूरन बेच रहे हैं इधर। जी जी बोले 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 बोले। जी जी, मैं कह रहा हूँ आप अपना चूरन इधर बेच रहे हैं अभी। कौन सा चूरन बेचे आप बताइए ना। अरे हटा दिया, जरा बात तो करने देते इनसे। इनको चूरन दिखाता ना मैं, बल्कि खिलाता भी इनको चूरन। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मुर्शिद कदम्बो से। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो सलामत रहो। हाँ बेटा। मुर्शिद, इल्म से अमल तक APMSO, ये हमारा स्लोगन था। इसके ऊपर चंद लाइनें नज़म की सूरत में लिखी हैं, अगर आप इजाज़त दें अभी तो। जी जरा जोर से बोलिए। इल्म से भाई, इल्म से अमल तक APMSO, ये हमारा स्लोगन था इस दफ़ा के यौम तासीस का। जी जी इस पर बिल्कुल कुछ लाइनें बिल्कुल लिखी बिल्कुल यही स्लोगन था। भाई, इसके ऊपर चंद लाइनें लिखी हैं नज़म की सूरत में, इरशाद अगर आप इरशाद इरशाद। शुक्रिया। इल्म से अमल तक APMSO, नज़रिए से रहनुमा तक APMSO, नज़रिए की ज़ामिन भी, नज़रिए की बका भी, शऊर की पहली दर्सगाह भी APMSO। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदाब, शुक्रिया। वक्त अब यही तो है इल्म को फैलाने का, वक्त अब यही तो है इल्म को फैलाने का, शब गजीदा जहनों तक रोशनी ले जाने का। वाह नफरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त अब यही तो है इल्म को फैलाने का, फैलाने शब का। गजीदा जहनों जी, क्या वक्त अब बात यही कही है। तो शब गजीदा ज़हन, वाह वाह वाह। शब गजीदा जहनों तक रोशनी ले जाने का, नफरतें मिटाने का, मोहब्बतें बढ़ाने का, फिक्र अल्ताफ से इस ये तीरगी मिटाने का। बहुत उम्दा, जज़ाकल्लाह। जी भाई, तुम वो हो जो ख्वाब हकीकत बनाएंगे, तुम वो हो जो ख्वाब हकीकत बनाएंगे, तुम वो हो जो फिक्र अल्ताफ हर घर पहुंचाएंगे। इल्म की शल्मा जलाओ, अमल का रास्ता अपनाओ, APMSO के झंडे तले सब दुनिया ही बदल जाओ। वाह वाह सुभान अल्लाह बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह। आदाब। अब जंजीरें तोड़ो, अब खौफ मिटाओ, अब जंजीरें तोड़ो, अब खौफ मिटाओ। क्या बात तुलबा है, भरपूर, क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया। बात है। आप जंजीरें फिर पढ़े इसको। अब जंजीरें तोड़ो, अब खौफ मिटाओ, तुलबा वाह भरपूर ताकत से तुम इनकलाब लाओ। उठो है जवानों, उठो है तुलबा साथियों, मिलजुल कर इस जुल्म की हर दीवार को गिराओ। तालीम का परचम लेकर शऊर की मशल जलाओ, हर जालिम के सामने सीना तान कर खड़े हो जाओ। इल्म अमल की राह पे चलेंगे, हर मैदान में अब हम लड़ेंगे, और हर कुर्बानी अब हम देंगे। अपने लहू से तारीख नई रकम करेंगे, कोई ताकत अपना रोक पाएगी हमें, हमें लड़ना भी है और जीतना भी है। इल्म अमल की ज़ोरदार लहर उठाकर इस समाज का नक्शा बदलना भी है। बहुत शुक्रिया मुर्शिद। आदाब। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जीते रहिए जीते रहिए। शुक्रिया मुर्शिद। राब्ते में मौजूद तमाम सेक्टर नागोबाद गुलबहार की तरफ से आपको यौम तासीस बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तमाम मेरा भी साथियों ने आपको सबको सलाम किया। फर्जन फर्जन सलाम, दुआ, प्यार देना और मुबारकबाद कहना। डटे रहे, जमे रहे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह जीत की हमारी। देर है, अंधेर अंधेर नहीं है। बिल्कुल मुर्शिद, इंशाअल्लाह आखिर वक्त तक आपके साथ हैं। अल्लाह हाफिज। जज़ाक अगर मेरी बात से किसी लफ्ज से लिखे हुए अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो, नहीं नहीं, या बहुत मौजूद उम्दा, किसी बहुत साथी को बुरी लगी, बहुत उम्दा, बहुत आला आला। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम, तस्लीमात तस्लीमात। वालेकुम मुल्ताफ भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम एहसान है मौला का। अल्ताफ भाई, मेरा ताल्लुक भी कश्मीर से है। मैं तो आपका खास आदमी, राब्ता कमेटी सोशल विंग जब होता था तो मैं अमजद साबरी के साथ मैं होता था, बैठता था वहाँ के, आपके जाता था 90 सब जगह पे। मैं कराची में रहता हूँ। अच्छा और मैं माशाअल्लाह वाहिद बॉक्सर हूँ माशाअल्लाह। पाकिस्तान का बॉक्सिंग चैंपियन में वाहिद हूँ जो आपके इस विंग में था, और मैं नंबर 1 बॉक्सर
और एक कश्मीर से भी मैं ही हूँ और वहां से कराची, और पहला आपका 66 यूनिट चलाने वाला भी मैं ही हूँ, गुलिस्तान जोर वाला 98 में जो खुला था। शाबाश, बहुत जी उम्दा। जी। ओह, तो खुश गुलिस्तानी में आमदेद, पूरा खुश आमदेद, आप आए, बहुत शुक्रिया। मैंने बहुत बस खुशी आपकी हुई। आवाज सुनी, आपकी आवाज सुनी। मैं ऑनलाइन हुआ बहुत कम होता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी एक कोई कश्मीरी बोला था, उस बेशर्म को तो ये नहीं पता कि कश्मीरी, मैं एक मशहूर नामी ग्रामी कश्मीर का जवान जो कराची में शुरू से रह रहा हूँ 45 साल से और साथ चल रहा हूँ, तो अगर आवाज कोई उठा रहा है तो उसका साथ देना चाहिए। तो उसने अल्फाज दिए, तो वो कोई कश्मीरी नहीं, 2 नंबर कश्मीरी भी बहुत है, लेकिन जो असल कश्मीरी है वो साथ है। हम भी महाजर हैं, हम हिजरत करके कराची है और आपने हमारे सर पे हाथ रखा, और हम आज तक आपके साथ हैं और जब तक जिंदा हैं इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो जज़ाकल्लाह, अमीन सुम्मा अमीन। आमीन। तो मैं बिल्कुल आपका हर जगह हर चीज में वहां पे होता था, मौजूद होता था। उसके बाद भी चीजें जो हुई काफी सारी, वो सबको पता है। तो मुझे बड़ी खुशी है आपने आवाज उठाई है, और हम भी जब बैक कहते हैं इंशाल्लाह आपके साथ खड़े हैं। मैं इस टाइम मैं माल्टा में मौजूद हूँ, यूरोप में, तो मैं बस यूरोप आ ये गया हूँ। जहां भी रहें, अल्लाह जी आपको खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहते रहें। और जाहिर है कि अपने मुल्क में अब रहना वाकईतन बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे ही कौन है। अपना मुल्क छोड़ के खुशी से जाता है, मजबूरन जाना पड़ रहा है लोगों को। तो आप बाहर रहकर भी हक के साथ खड़े हैं, ये अल्लाह का इंशाल्लाह करम है। खड़े रहिए, जमे रहिए मेरे भाई, हमेशा सलामत रहिए। इंशाल्लाह 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 साथ। और मैं जरूर चक्कर भी लगाऊंगा आपके पास, मुलाकात के लिए जरूर इंग्लैंड लगाऊंगा जरूर, चक्कर। मोस्ट वेलकम, आइए, बिल्कुल यहाँ भी जरूर हमने आइए। यहाँ भी हमने एक टीम बनाई हुई है क्रिकेट की, कराची की, और वो हम चैंपियन है माशाल्लाह, माल्टा में नंबर 1 पे है। और उसमें शाबाश, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने कराची के लड़के सारे, ग्रीन टाउन के और सारे अपने कराची के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और माशाल्लाह से। और सब हम यहाँ भी अपनी एक टीम बना के, अपनी एक जमात बना के रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जरूर आइए, तशरीफ लाइए, फिर इंशाल्लाह बैठ के बात होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। रात में अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जवाद मियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, जीते रहो, सलामत रहो। बहुत शानदार और खूबसूरत आज पंजाब में APMSO का 48वां यौम तासीस बहुत ही आप लोगों ने जोश खरोश से मनाया। एक एक साथी को मेरा सलाम, प्यार और शाबाश दीजिएगा। भाई आपको भी बहुत मुबारक हो। और जिस तरह ये समझ रहे थे कि बस पंजाब से भी आवाज़ को ख़त्म कर दिया गया, आज के इस प्रोग्राम ने ये साबित कर दिया कि पंजाब के अवाम और ख़ुसूसन अल्ताफ़ भाई स्टूडेंट्स भी आए यहाँ पे, और उनको माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। अगले हफ्ते बुलाया है ऑफिस में। तो शेखुपुरा कॉलेज में APMSO यूनिट के हवाले से माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह। फार्म तो फार्म आप निकाल लीजिए, अब तो वो फोन से निकल जाता है। कोई इन्होंने जी भाई। हमारे साथियों ने कुछ बनाया है, राब्ता कमेटी ने, जी भाई। APMSO का जो पोस्टर है उसपे वो जो कोई एक निशान है, उसको आप मोबाइल फोन से कीजिए, फॉर्म आ जाएगा आपके सामने। और आप अब तक हजारों साथी जो है पाकिस्तान से और दुनिया भर से APMSO के मेंबर बन चुके हैं। बिल्कुल भाई, इंशाल्लाह ये भी होगा। और अल्ताफ भाई देखें, ये पूरा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी गद्दार हो गए, और ये कितने वफादार हैं। पाकिस्तानी अवाम की याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं है। ये तो 90,000 पतलूनों का हिसाब देना, ये उधर छोड़ के, और आज भी ये खुद पे हुब्बुल वतनी के दावे कर रहे हैं। ये तो उसका जवाब दें। ये कारगिल से वापस आ गए थे, ये उसका जवाब दें।
اور جن کو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں اور خود یہ حب الوطن بنے ہوئے ہیں، سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے پاکستان کے حب الوطن ہے۔ اور میرے ذہن میں الطاف بھائی ایک سوال آ رہا تھا کہ اب 2027 میں جب 5 فروری آئے گی تو انہوں نے اپنی شارک کو کاٹ لیا اور ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا، کیا یہ 5 فروری کا دن 2027 میں منائیں گے پھر دوبارہ؟ کس منہ سے؟ یہ منائیں گے، خود ہی اکیلے منائیں گے، کوئی کشمیری ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ آج کشمیریوں کو میں جواد میاں سن کے فیڈرل منسٹرز مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے کشمیریوں کو برا بھلا کہہ رہے، انہیں غدار کہہ رہے، انہیں انڈین ایجنٹ کھل کے بول رہے۔ بھائی یہ تو ان کا وتیرہ ہے نا کہ جس نے حقوق کی بات کی، جس نے نظریات کی بات کی، اس کو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ بے شک بے شک۔ الطاف بھائی اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور بس میرا کوئی پروگرام ہے کہ 2 یا 3 ماہ بعد ہم شیخو پورہ میں ہی پنجاب ورکر کنونشن کریں، جس میں تمام پنجاب کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ غیب سے مدد کرے۔ مجھے سارے مالی حالات کا بھی پتا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ اللہ خیر کرے، بس اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے بس۔ انشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ آداب مرزا بھائی۔ تسلیمات جیتے رہو، سلامت جی۔ شکریہ بھائی، بہت مختصر رکھوں گا، سب کو موقع ملے بھائی۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، ایک بات آپ نے کشمیر کی اور پھر ارشد تیموری بھائی نے علم سے عمل تک بات کی۔ بھائی علم وہ ہے جو آپ پھیلا رہے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ آپ نے اپنی رابطہ کمیٹی میں بھی ایک بٹ کو شامل کیا ہوا ہے جو اوریجنیٹ بٹ کشمیری ہے۔ بھائی میں روٹڈ کشمیری ہوں، یس، یہ ہے علم سے عمل تک، یس۔ So not just in his words, Altaf bhai in his actions prove that he's Altaf Hussain, he's a revolutionary leader. اور بھائی ایک مجھے بات اور ابھی دماغ میں آئی، میں یہ سمجھتا ہوں بھائی کہ آج کی دنیا میں ماسٹرز ہونا علم نہیں ہے، بیچلرز ہونا علم نہیں ہے، آج کا پی ایچ ڈی ہے کہ آپ کو غدار کہا جائے، پھر آپ شعور یافتہ انسان ہو، اور پھر آپ علم یافتہ انسان ہو۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ سب کے دلوں کا، ذہنوں کا یہی حال ہے، سب کے ذہنوں اور دلوں کا یہی حال ہے، یہی مزاج ہے، سب کی کیفیت دماغ ذہنوں کی یہی ہے۔ بہت پریشان ہیں لوگ، بہت پریشان ہیں۔ جیتے رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم، آداب۔ وعلیکم السلام، تسلیمات۔ آپ کو 48واں یوم تعزیز مبارک ہو، اللہ آپ کو آمین، آپ کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک۔ جیتے رہیے، سلامت رہیے۔ الطاف بھی میں وہ ایک بھائی صاحب آئے تھے یہاں پہ بےہودگی کر کے گئے ہیں، اگر آپ 1 منٹ اجازت دیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں۔ جی ارشاد بالکل۔ الطاف بھی اس طرح ہے کہ اگر تو مظلوموں کے حق کی بات کرنا جو ہے وہ چورن بیچنا ہوتا ہے، تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر جو ہے نا مظلوموں کے حق کی بات کرنے کے لیے بھیجے تھے، پھر اپنا منہ جو ہے نا کھول کے بتائیے کہ وہ کیا چورن بیچنے آئے تھے یہاں پہ؟ بے شرمو، تم مار رہے ہو لوگوں کو، عورتیں جنازے اٹھا رہی ہیں اور تم وہاں پہ آ کے سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب یہ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ نے مظلوموں کے حق کے لیے جو اتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ دنیا کی تاریخ میں جتنے سیاسی لیڈر آئے ہیں، جتنے بڑے لوگ آئے ہیں، وہ ایدی صاحب جو مظلوموں کا ہاتھ پکڑتے تھے ان کے بارے میں بھی آپ یہی کہیں گے؟ تو جو ایک تو آپ مار رہے ہیں اور جو اوپر سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کے اوپر جو ہے اس طرح کی تہمات لگا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے الطافی انسانیت ختم ہو چکی ہے ان لوگوں میں۔ اور میں نے الطافی کشمیر کے اوپر ایک پنجابی میں چھوٹی سی نظم لکھی ہے، اس کے میں 2 اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ جی ارشاد، عطا ہوں۔ سب بیٹھے ہیں، آج کشمیریوں سے یکجہتی، اظہار یکجہتی ہے ہم سب کو کشمیریوں۔ دیکھیے ہم ملک سے دور ہیں، وطن سے دور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے جذبات کا اظہار
اپنے زبان سے اپنے خیالات سے تو کر سکتے ہیں، ضرور کیجئے. ارشاد. ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਗ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅਟੂਟ ਇੱਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਗ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਅਟੂਟ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਦੋ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਝੂਠ वाह वाह वाह, क्या बात है। ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ. ਧੱਕ ਮਕੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਸਲੂਟ ਧੱਕ ਮਕੋੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਸਲੂਟ ਵੱਡੇ ਪੈਰ ਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ, क्या बात है. ਉਤਰਾ ਪਾਥ ਤੋਂ ਸੜਕੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀਟੀ ਰੂਟ ਤਾਕਤ ਜਿਸਕੋ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੰਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਰਕ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗ ਟੂਟ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਮਿलके झूठ. तो अल्ताफ जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की जो है ना पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ये जब बन रही थी ना पंजाब में तो पैसे नहीं थे गोरों के पास कोई पैसे नहीं दे रहा था. महाराजा कश्मीर ने रणबीर सिंह ने उस वक्त 1 लाख रुपया दिया था जब 20 रुपए तोले सोना था 1882 में और तब जाके पंजाब की जो एक यूनिवर्सिटी बनी थी वो कश्मीरियों ने बनाई थी. जो तुम्हारे ऊपर एहसान करता है तुम उनके ऊपर जाके गोलियां चलाते हो बेशर्मो. तुम्हारे पास अपनी यूनिवर्सिटी बनाने के पैसे नहीं थे कश्मीरियों ने पैसे देके बनवाई थी. जी भाई ओवर टू यू. बहुत उम्दा. ये हकायक आपने जो बताए हैं असल में डॉक्टर इमरान जरूरत नई नस्ल को जो तारीख पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है वो झूठ फरेब पर मबनी है. आप जैसे लोगों को पढ़े लिखे लोगों को आगे आना चाहिए, खास तौर पे जेनजीज को बताना चाहिए कि कश्मीरियों की पाकिस्तान के लिए क्या क्या खिदमत है. जज़ाकल्लाह. अज़ीज़ ख़वातीन और हज़रात, आप तमाम लोग जो आज मेरी इस ब्रॉड पर तशरीफ लाए, मेरी बातों को सुना, सवाल और जवाब किए, अल्लाह ताला इन सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए, इनको हर किस्म की जमीनी आसमानी भलैयात से महफूज रखे, इन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी, खुशहाल वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. इनकी दिली मुरादों को पूरा करे. आमीन सुम्मा आमीन. या अल्लाह कश्मीरियों पर गैब से अपना कोई करम, अपना रहम, अपना फजल अता फरमा. इसी तरह जो MQM के लोग जेलों में APMSO के 48वें यौम तासीस मनाने के उसमें यानी जुर्म में क्या कि वो केक क्यों काट रहे थे, 48वां यौम तासीस क्यों मना रहे थे, जिन्हें गिरफ्तार किया जो जेलों में हैं, अल्लाह उनकी रिहाई के असबाब पैदा करे. इसी के साथ साथ इमरान खान, उनकी ज़ौजा मोहतरमा बुशरा बीवी, डॉक्टर यास्मीन समेत तमाम PTI के लोगों के रिहाई के गैब से असबाब पैदा कर दे. कश्मीरियों पर ए अल्लाह अपना करम, अपना फजल अता फरमा. उन पर जुल्म जबर करने वालों को रोक कि वो कश्मीरी मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ना बंद कर दें. या अल्लाह उन्हें हिदायत दे. या अल्लाह उनके दिलों में रहम डाले. कश्मीरियों पर अपना करम फरमा. आमीन सुम्मा आमीन. इन दुआओं के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं. इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह